Ya. سلام بگو آقا سلام بگو هر چی بس مشکلی نیست سلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شما شهر با کی آقای شما کنار مرحمت کنید اینجا مسیر راه رو گرفتید با کی هاشی شما کنار باید قربانت یعنی سلامت و انشالله قربانت خدا دم در رسید امام راست شارینی مردم پنج شارینی جمع کرده استقدر بود Ya Allah hareket Ya Allah ağacın mesleği rahmine git. Aynı onlara hareket. Lütfen hareket. Lütfen. Ben bu mesleği oynuyorum. Ya Allah, ver.